Chedi, can I borrow for the get on a fan for Ulu for the Moba? Nitara Jamasoro will be Corofo, Demi Gerana will be Corofo, Nasa Sirala will be Corofo, Baroque Sirala will be Corofo, can I fan for Ulu for the Moba? Walai Jama you for the Moba, Matu Jawara you for the Moba, Walai Jama you for the Moba, Malaira you for the Moba, Walai Jama you for the Moba, Sukudu Jeleba for the Moba, Walai Jama you for the Moba. Yamba ini suma tujawara aha sagunjele ni ini ura kina basugo ini suma madam barima madam jara ini ura da Sobarana jama soro korofo demi gerana korofo nasa sirala korofo baroke sirala korofo kana fenfo oluye fote moba. Madu Jawara Ali Jere Basugo alias Balaira Ali Jizolio Americano Balaira baby Francicono Jere Sugono baby Madame Barima baby Francicono Madu Jawara baby Francicono Ulu le Farala Soldat Soldat tiene trop con la foto. Amena fo abu ni daga soldat trop para la daga soldat. Malika bo sege kono. Malika bo denge kono. Jongra sababu mai. Yene bayo. Para mo pare mayo. Para mo jara yo. Yene yo sulu minchi. Walai jama yo fo de no. Kachaya, mama kukonode. Kawulika jo sabati. Koto kotoroso manja, mali kono, mama kono. Kawulika jo sabati. Kanazo manja, mali kono, mama kono. Kono ko chayalenu. Fura ke poli chayalenu. Fura draka kile. Sulu wazi wari kacha, kuran wari kacha, ji wari kacha. Katemetu, mani yede uma. Kona maketi, ko mani yede utorola. Matu inche kamana kura saba ani kilanje inche iyeraye Jason for America Jason mi wolo bala sake bari kada ya dengani tarani iba dengani turako iba walai jama you for the Moba jeleba yo suguru dena nisu Balaira inisu, nemanana parodabo. Jesu inisu, nemanana parodabo. Matu Jawara inisu. No, demi jara kundi. Dengeni sebe kala unisu aunisurobaro. Akangele tingu yulaneya. Walai jama yu fote Moba. Seba koro mona fenge kebe fini mafenge fende fie. Walai jama yu fote Moba. Afrika punya ulah dia nunggu Jason. Afrika kanula Matu Jawara. Afrika punya alias Balaira inisu. Walai jama yu fote Moba. Nebe jonga sijo kono naya. Jonga sijo kono. Lamini jara, lamini warama. Soldat ko be tugudi. Ya jara. Ali be masi kuna.
la k'a woloma k'a fereke ka aw la nisɔndiya aw ka artiste mankan filɛ aw jara bɛ kumana ya walayi jama y'o fɔ tɛ mɔgɔ ma Matu Jawara y'o fɔ tɛ mɔgɔ ma walayi jama y'o fɔ tɛ mɔgɔ ma Bala Yira y'o fɔ tɛ mɔgɔ ma walayi jama y'o fɔ tɛ mɔgɔ ma Sogodogo Jɛlɛba fɔ tɛ mɔgɔ ma walayi jama y'o fɔ tɛ mɔgɔ ma Aubedi, no, Abu Jara Della. Abu Jara idela refio. Ka bela jelen fo ka awale nyumando ka foli belebele ta ka se Abu Jara ma. Vraiment dongli Jara. Plus il be dongli la main, plus abijay kun fait, plus il ba la main, plus a negabe dula kalmi dula dongli Jara fo ka afra. Kame Abu Jara fo ya fa sigero la vraiment ko dédicace ka Jara anko maliba mo bela jeli kanichi ani baraji ala ka bolo me aka barala no ya pas de do billahi kanye ka baga amade che ka ko ame fas kanye anyeba na rezo ka ame ka kuma munu fo ame ka komunuke anwula ka anko maliba sigi ka foraji seni anko maliba ka sigi kalo kele kalo fla kalo saba ka foraji seni ka di malioma foraji kele awo anko maliba mogo gao billahi nga fuli be anko maliba mogo bela jela be janat ko ni fodo ni yorola koro oms matu jene bala ira mbaw bela jelen fo be anko maliba sanogo mbaw bela jelen fo ka gao bureau monsieur jara ni aka bureau mamuru bela jele gao ka gao ka fo ko sebe ku fo ko wala nyino États-Unis ka ya la mga yana ya blala le billahi États-Unis ka olu de wula somada kele ka 3 millions francs nga sogomara kele awo États-Unis musubaw odo janati he odo la garesa no we odo kajatu sakona belemu abe maimuna kamara kafra madame Ketaka kafra masara kamara kanu num bela jeli baba touré nga che $1000 yoron kilechi billahi ko maliko eche ko aina do anko maliba labai anko maliba de sigira no adalo wallahi ko yere sadi ko mo ko fi yeto bi ga batka sara no waya kwa suno ndete jara do min bora ka dongilda neta do atene do wallahi anchita do mais aye anye bara minke ka foraji seni aben ala che kadiba mo ko kawma sala ko me ketana yaro la nga fulu bu bela jili gaw ka wulla gaw konna aye ka kar konna kataka nyamo kataka wuluju bo pour que jibs ka bolu foncer kono tukum na billahi awo no adane do quoi kabola gawo anko maliba mamburu mogo kataka sarasu fe kataka u joli di awo kataka u joli di kata donner 5 gratuitement ko sarasu ka ni mine bang de 5 ka mine ka bleno koni sadi minuma ta kelegoro la koni comment on appelle les min jogina ni jolgo problème nana ko lu jolu fle ko ataka ke mali dona mali sarasu pour que so ko joni mali don tourna o se mali dona kana tugumna anko maliba ba mako telefo gawo ko nana ci ambe al kidal billahi onte sadi yira te foi te aw may anko de anga jamana an faso anko de anga faso suno jekulu tamon sigrade hal shidi dobe ka froji sene ka di u yira maka bla u yira ka kijo kono u yira dama u yira de u ka yoro jolu kam u yira kama kwa mais malidon kama tere aw malidon kama tere anko de anga faso voilà pourquoi on be investi ka klaka wole bla malide halalawma maliko ka de munu ko maliko billah ay na nga faranga anga baraka malikono lo yo fo ni mogo mana dorme kle bo ka do ga jamana na che yebelebeleki mogo shi te ki kilem sa jamana joga ba teno jamais ka anko maliba mogo bela jeli fo abe Aïssatou Sibi nga foli baye tanti awa mba fene fo olu bebe anko maliba France konano Sibi ale kita kati présenti anko maliba ka katika bela jeli fo ya abe seke nga foli ba bela jeli bayni mba bela jeli fo koro omsi mba fo anko maliba ali do billahi gawo nga foli biye ni ka jamakulu bela jeli aw ya la maka
bɛɛ y'a ye cɛ aw y'a lamaga ni de fɔra quoi cɛ yɛrɛ in tɛ kumaba in tɛ c'est à dire 100 ans faligɛ n ka cɛ 100 ans kuleba den ci la réseau kan a jɔ tan nɔ ni place voilà jamais place bɛlɛn la place tɛ yen parking bɛɛ falen don 100 ans n ka cɛ kuleba den ci la tɛ réseau kan cɛ an tɛ yen o kama dɛ donc nin tun ye ntontɔla ye vidéo kɔnɔ vraiment ka an ko maliba membre bɛɛ lajɛlen k'a bɛɛ fo k'u bɛɛ waleɲuman k'u ni ce u yɛrɛ ye k'u ni baara a bɛɛ k'i yɛrɛ ye foli kɔnɔna na cɛ bɛɛ tɛ se ka taa tɔgɔ ma dɛ mais an ko maliba sigilen bɛ yɔrɔ yɔrɔ États-Unis Espagne nin yɔrɔ la n ka foli bɛ Baba Sissoko je crois ani Kadiatou comment on appelle Djenabou Samake Madrid n ka foli b'a ye Toumani nga foli b'a fana ale Côte d'Ivoire bo Gabonkaw nga foli b'aw bɛɛ lajɛlen c'est à dire an ko maliba bɛ yɔrɔ n b'a bɛɛ fo a ye n'an ka fara ɲɔgɔn kan bɛɛ mɔgɔ ma bɔ mɔgɔ la dɛ n'i ko Mali k'i ko Mali ko de ka di ye mais nin yɔrɔ la vraiment an ko maliba muso belebeleba ayi c'est à dire an ko maliba yɛrɛ kɛri Matu Jawara n ka foli belebele bi i ni cɛsiri k'an se yan nɔ bi fɛnɛ ala ni fɛnɛ ka cɛsiri bilahi fo o waleɲuman dɔn foli o fɛnɛ ka k'i ye ala ni ka cɛsiri ani ka courage ni ka engagement ni ka dévouement bilahi Matu Jawara an ka foli b'i ye mɔgɔw bɛ yen dɛ hɔrɔn bɛ yen dɛ bilahi hɔrɔn bɛ yen fasoden ɲumanw bɛ yen wa faso kɔnɔnaw bɛ yen awɔ ko ne y'a fɔ ne dabali de banna ala ye diɲɛ don o don da ala ye diɲɛ don o don da anw ka César mɔgɔw ka petini balayira ɲuman na arasta ala ye diɲɛ don o don ale b'a faga ko de kɛ ala ye diɲɛ don o don da ale b'a a yɛrɛ lebu ko ala ye diɲɛ don o don da c'est à dire kumasuli ko n ta tiɲɛna ani mago sara c'est à dire ko i yɛrɛ b'i sigi ne y'a fɔ maliyɛnw ɲɛna n ko aw kana ka fara ne kan an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka fara ɲɔgɔn kan an k'an fanga fara ɲɔgɔn kan n ko ka arasa fa wele k'a bamuso wele k'a fɛɛrɛ kɛ k'a ta ka taa n'a ka taga furakɛ ne ye kuma in fɔ ne ko n ko mara bɛ arasa la n k'a man kɛnɛ mɔgɔ bɛ ka ne ka kuma kɛ kulonkɛ de ye aw hakili la peut-être ko kuma ne ta ye parce que n ta ye n da ye kuma min ka di n ye n b'a fɔ aw hakili la k'o don et pourtant o tɛ arasa man kɛnɛ mara b'a la cɛw belebele bilahi dani belebele de pari ha ala ko nin de kana fɔ n'i ko k'i bɛ kuma dani kan k'i bɛ fo lahara ne bɛ dani de fa o dɛsɛlen argument tɛ o taara bɛ min fɔ mun mɛna kuma in mɛna sen na aw ka bɔ ni prévu aw bɔ ni dalu de sisan aw mɛna kuma na ko c'est à dire bala yɛrɛ ko tɛ ko cɛkisɛya tɛ kuma mugu ye quoi i mana fɔ ko i bɛ dani défend kuma o kuma wayi a minɛlen don a talen don otage la a bolo ne y'a fɔ réseau in kan yan nɔ n ko ne ka dalu bɛ mɔgɔ ni ne ka fɛn bɛ mɔgɔ bolo fɛn mana kɛ mɔgɔ bolo ne kan ni ma bɔ k'a bila k'i ɲɔgɔnna ɲɛmɔgɔ den tɛ yen ne ye nin bɛɛ fɔ mais kalabanciw don komi i man'u bin k'ali k'u tɔn tereke bɔgɔ la olu bɛ na c'est à dire u dafasa jali ko i ko fasa jurumi quoi aw ma faamuya dani non dani ma nɔgɔn dɛ bilahi dani ma nɔgɔn he arasta ja arasa bɛ mɔgɔ jaabi ko tellement que ne yɛrɛ maloyara tellement que ne nimisara tellement ko ja an kun bɛ ka tugu nin de kɔ ko nin ye guide ye ko nin ye référence ye ko mɔgɔ ka tugu nin kɔ ko mɔgɔ k'i jigi da nin kan jali denmisɛn hali denyɛrɛnin ka fisa ni arasa ja cɛ arasa mɔgɔ lankolon koyi ala kɔni ye fɛn dɔ k'a ye ala ye fɛn dɔ k'a ye o ye den qualité fasuguya min don quoi a b'i ja hadamadenw na quoi awɔ ala ye mɔgɔnin don ala ye bagan saga don c'est à dire n t'a dɔn n bɛ olu fana qualifier cogo min na ala ye o don nɔgɔya ye olu bɛ fɛn bɛɛ k'a ye a b'i ja muso la a b'i ja nafolo la a b'i ja dumuni na a b'i ja fini na ale bɛ ka vie ten quoi c'est comme si mɔgɔ min bɛ vie mɔgɔ la quoi i m'a faamuya ala y'o k'a ye donc a bɛ vie mɔgɔ la mais arasa kɔni ka faso ko kɔnɔ o banna pewu révolutionnaire wo ou bien ne dabali de banna billahi ne dabali banna bɛn he dani ye cɛ yɛrɛ a bɛn ala cɛ billahi ye cɛ k'a daminɛ juin 2020 na ka na bila juin 2021 na san kelen a y'a kɛ fasuguya bɛɛ a yɛrɛ sa bila ka fasi modèle bɛɛ bɔ
fasi modèle bɛɛ a ye dusukɔni fɔ a ye tamani fɔ a ye dɔn ka zugu dɔn a ye donbolo dɔn a ye ivoirien ka dɔnkili ninnu décalé coupé arasa y'a bɛɛ dɔn c'est-à-dire k'a bila fɔbali fɔ la ka mara bila cɛ la ka cɛ kɛ fatɔ ye a mana wuli kuma o kuma ko n'ale ye gosi n'ale y'i susu k'i bɛ bu ni bɛɛ kɛ k'i bɛ bu kɛ i bɛ bɛɛ kɛ i bɛ sɔrɔrɔ kɛ mais danni de filala ka n'o mɔgɔ kelen don a la bilahi k'a bila bu ni bɛɛ la fo ka mara kɛ ka cɛ minɛ cɛ t'a dɔn a bɛ fɛn fɛn kɛ bilen a mago sara pewu k'a yɛrɛ la ridiculiser k'a kɛ denmisɛnnin ye mɔgɔ lankolon mɔgɔ fu fa fu bilahi c'est-à-dire ka tanga ta ka bɔ ka pewu révolutionnaire banna leaderia banna c'est-à-dire maliyɛnw yɛrɛ c'est-à-dire a yɛrɛ comportement kama maliyɛnw tigɛra la pewu dɔwɛrɛ tɛ dɛ a bɛɛ danni ko kɛlɛ tellement que danni mana bɔ ka cɛ susu a t'a dɔn a b'a kɛ cogo cogo a tɛ se ka sigi a tɛ se ka jɔ a tɛ se ka da fa ka vomi ka fa ka wɔgɔ de cɛ arasa cɛ ne bana arasa ja he u ka cɛnin dɔ bɛ Espagne de don ko 12 yɔrɔ o ti yɔrɔ hali ni y'o yɛrɛ o yɛrɛ tɛ mɔgɔ min tɛ bamanankan na a tɛ faransa la o yɛrɛ taara a b'a kɛ cogo cogo hali b'o cɛnin dɔ video kɛla hali o ka fisa ni arasa bilahi hali o ka video ne b'o lamɛn bi ka tɛmɛ arasa kan ni ala bilahi hali o ka fisa ni arasa ye parce que o tɛ guide ye quoi o ye video mani ye ten o bɛ bɔ ka n'i sigi mais arasa mais bilahi o ka fisa ni arasa ye jarasa oh ko filɛ dɛ a yɛrɛ nana sisan k'a fɔ ko danni ye halala de ko danni ye cɛkisɛ de wa ko danni kɛlɛbaga t'ale bolo quoi a cɛ tɛ a muso tɛ ale kɔ c'est-à-dire a teri t'a bolo a jɛɲɔgɔn t'a bolo a défenseur t'a bolo a viromani t'a bolo a kɛlɛkɛbaga t'a bolo a foyi t'a bolo min bɛ se ka danni baaralɔju kɔrɔ fɔlɔ ka na yarta c'est-à-dire i kelen quoi a cɛ tɛ ni ye nin fɔ dɔw bɛna sɔn ko kɛlɛ bɛ faleni baleni an kan t'olu ma dɛ mais ka cɛla jɔ argument contre argument cɛ bɛ ka bɔ ka susuli min da ka mara bila a ka cɛ kunkolo la a bɛn ala na kɛ jaja a cɛ tɛ arasa yɛrɛ bɔra k'a confirmer cɛ ne de ye bi parce que an ka tiɲɛ fɔ ne tɛ se ka kariya ka arasa ka video lamɛn bilen bi la kɔrɔsi tɛ ne yɛrɛ minɛ bilen fɔlɔ mɔgɔ kun bɛ ka taa hali ka taa bila k'i bɛ don a kɔnɔ k'i b'a lamɛn n'a ye kuma minnu fɔ manipulation i bɛna ka na fɛngɛ o yɛrɛ o kɔrɔsi tɛ bila a tu peux pas quoi ayi parce que fɛn min man di i tɛ se ka lamɛn quoi mais n'u ye yɔrɔ min tigɛ k'a bila i b'o yɔrɔnin dɔw tɛmɛtɔ la mɔgɔw ka page kɛ i b'o yɔrɔnin lamɛn n tulo b'a la bi arasa de bɛ k'i sigi a ka radio la ko ni yiribolo binna ko ni yiriba binna ko baw bɛ sigi ko baw bɛ ko c'est-à-dire ni yiriba binna kɔnɔkulu bɛ jɛnsɛn quoi wa ni zirajuba binna ni baw bɛ yɛlɛ a bolo la o de kɛra arasa ta ye révolutionnaire e ma bɔ ka jamana défend e ma bɔ a bɛ Ouattara an ka foli b'i ye e ma bɔ ka jamana défend e ma bɔ ka sɛbɛko kuma fɔ fo e bɛ n'i sigi ne b'a dɔn ko in bɛ laban nin ma o a ka nɔgɔn kojugu anw de kun i ka kɛlɛ généraux dɛ bilahi anw de kun ye généraux arasa hari minnu bɛ k'anw lamɛn olu b'a dɔn bɛɛ ɲɛ bɛ ko la quoi k'e kɛ e ye dɛ k'i kɛ i ye quoi bilahi ala ni anw sababu a bɛɛ ni ala cɛ anw de kun i ka généraux ye sinon a cɛ tɛ yen min bɛ se ka bɔ k'i ka vidéo ta k'o défend k'i ka vidéo décortiquer k'a kuma fɔ i ka manipulation idéologique ko ka dɔn mɔgɔw kunna a cɛ t'i bolo minnu kun b'i ka nkalon kɛ tiɲɛ diyagoya k'a ta ka di malidenw ma minnu kun b'i ka manipulation minnu kun bɛ c'est-à-dire minnu kun bɛ ala ka jɛma ta ka kɛ finman ye bɛɛ lajɛlen ɲɛna bɛɛ ka n'i jɔ ka jɛma ye mais anw de kun b'a ta ka kɛ finman ye ka di malidenw ma cɛ minnu kun b'o k'i ye bila anw de kun i ka généraux ye anw tɛ bilen anw tagara kɛlɛkɛla t'i bolo bilen ko bɛɛ banna a labanna nin ma feere ka n'i sigi arajo la i ka généraux bila ka bɔ ka fɛn bɛɛ kɛ i yɛrɛ y'a dɔn k'olu dɛsɛra sisan garandoso tɔ kɛra e ma miiri i ma malo i ma samɛ cɛyara sisan cɛ a bɛɛ ni ala cɛ bilahi aw ɲɛ bɛ ne na dɛ fɔ n bɛɛ ne bɛ ka kuma dɛ mais hali ni ne kuma kan i b'a dɔn ko kasukuru balalen don ne kan na quoi
hal ni ne kuma kame billahi ibaro ko ne dusu kasi do quoi hentere mais alors ne ta do sentiment me menena sens ne ta do mena a expliquer aw yugo mena quoi ni ka espoir ta da mo ka mo ta ka blaro do la ala arasaka ko bana de billahi arasaka ko bana révolutionnaire donc si ça fait boubou te ka war tamandi ma bilé quoi ou bien o arrêté ça dit arasta nyona arasa abi hasidi do est-ce que obi hasidi de mo mi nyengu ye min ta fait ka mo tanyani sari jugani hasidia erede ko faka wuli ko ka problem la se chenima danima adablo lo drone kamare aben alaji parce que dani bara min daka har nya bla aljina ko nati yafa danima chemi ya yuba ka yugu ka la kale ka la échouer ka bla à terre quoi billahi era sa mi mérite eche mimiri memenali ye video munu nke mena kla ko tege ko monte ka bla ka era jemo wala jembay e mimiri de ha arasa ka sigi aka emission na grand dossier la heche mimiri arasta trois maga ko ebe plenty sadi doko tonto ni doga voile me ko ali dani ku arasa fana baneni ni arasa ku ye halala den kwa ni nyama dente fiu la me bako ka keto maninde me kuma na temesra do kwa ni nyama dente fiu ko halaladu hali dani ku arasa neni en tant que guide abaka fa tukumna en tant que révolutionnaire billahi dani ku nga arasa ignore do kwa arasa ku nga dani ignore do kwa ali dani ku arasa neni arasa baka yareke tukumna akanga ka continuer na astro ko dani ma yugu ko dani ka kuma munu fo ko te ka doale la dani ama boa tuwa la fio ina fa ba fo ko la le bien tour le be semaine ke nyiga kono ibi ite suno ko tsaka abishi iba kata don ta bota ale bo kuma mfu no chi ko au contraire te ko dani de ma bulado ale la dani de ma ale fenga kwa dani kuma fo billahi arasa kunanga dani ignore di ka kana fata fo kalam akuma dani ka dani to mention dala mais depuis abake koroma tegeli che ya susu ka susu kadi amana bo fa abi joani amana bo fa abi joani agwana ka gwa ayaka kedo mbla ngol desra ayre amanya fa bora kwa depuis na ni si ijo français no he nega tromaga amachu me jagwa fena do ikani kelege parce que etchaka mo ka wore mne ka du sempa dam mo tsaka million chama franc ngwa ka taka di ema ko était kuma fo min ka do le couleur quoi mais sauf que t'as tiré pour tout quoi arasta et devenu sibi aradula ko ebe plantu dananga ma arasta ne ibaro ko ni ekume sekula arasbachi ni ekume sekula ibe ka pundibi ni ekume sekula billahi bobo kunte bo fanga na fombe anana krachi et c'est pas par là e arasta de ijo e kara jolano ko planti bidru flambulo de amana takado awature kama awature yaneni comme yejene mine amta planti bidrudu di ko jumo amta kelendo hale shini aw ye video kelempe de shi kelempe itra procref hale shina ma ke foi papa awase na kata manda kata se juro ke min kada ba ke yorom ya jabata kono maliko no akla se ngana e daleme bamako e sera gamuge papa et tiste foi la parce que était kachi quoi et tiste foi la rasta billahi e chete mirugo arasa te mir aw maya arasa te horonsa e be lebu dien kono ya donon do quoi wafo ko mo wafo obeto fo ko mo nu ku ka ko be briller mais ko labanta la quoi est-ce que vous voyez arasa de bisi aga émission na ko war dira danima ko dani ya chumo boni horon kunya matemini kuma yen quoi quand arasa dige ko dani ya chu chei chu ki chu yemi ba do mo ko ka fen tira dima ikata ni mo ka fen o de chu ni mais yeni kele kana
wari min dira danima mɔgɔw ye wari min bɔ ka di danima wari taara don so de la ça veut dire que wari min bɔra a taara don so la ka sɔrɔ kɛlɛ mana kuma tɛ farali ma quoi ni dani kun bɔra ni mɔgɔw ka wariw kun ye k'a y'a tun mais arasa bɛ ɲinɛ fɛn dɔ kɔ i ko tribunal bɛ yen nɔ tout le monde sait que la justice se rendre tu vois sur les faits c'est-à-dire les preuves matérielles et ma famille toi arasta et il y'a confirmé k'a cautionné k'a accepté k'a sɔn k'a fɔ ko i bɛ ka sympathisant min fɔ i da la arasta sympathisant e kelen tɛ sympathisant ne bɛ se k'a fɔ e ni dani mɔgɔ fila ta de don parce que anw bɛɛ y'a ye e yɛrɛ y'a fɔ i da la wa à l'époque a tun bɛ fɔ de ko sympathisant dani de pari Arazbach ou bien sympathisant Arazbach dani de pari ka affiche kɛ k'a bila sympathisant Arazbach dani de pari ka e arasta photo ka dani photo ka affiche e yɛrɛ taara i sigi a kɔfɛ wa ka tila ka micro ta ka tila k'a confirmer k'a fɔ ko sympathisant Arazbach dani de pari ou bien sympathisant dani de pari Arazbach e y'o fɔ anw ɲɛna ce qui veut dire que sympathisant e kelen tɛ e ni dani ta don o ye ni ko bɛ o cogo la o yɛrɛ n'a y'a sɔrɔ ko kabisi bɛ sympathisant na l'association est-ce que vous voyez e bɛ ka ɲinɛ k'a fɔ i bɛ ka ɲinɛ k'a fɔ ko e bɛ ka sympathisant min fɔ ça n'a jamais existé sympathisant Arazbach ça n'a jamais existé ni sympathisant Arazbach bɛ yen o ye min b'aw bolo bi n'a président ye Jara ye o de ye sympathisant Arazbach ye parce que identité b'o la wolosɛbɛn b'a la récépissé b'a la e bɛ ka min fɔ dani taara ka so jɔ c'est à dire mɔgɔw ye dɛmɛ ni dani ma a b'a ta fili de fɛ ko dani ye video kɛ ko mɔgɔw ka wari de k'an bɛna so jɔ Arasa tɔgɔ la hali dani bɔlen ko e kɔ ala diɲɛ don dɔ mɔgɔw bɛ ka miliyɔn di dani ma miliyɔn ka di dani ma n'i b'i jɔ ko wɛ k'i ye so jɔ i bɛ baara jumɛn na o wari bɔra min cɛ he kala tɔn k'i bilen dɛ bilen man ne mɛ kana i ka molobaliya i ka manamana kuma i ka c'est à dire i b'i sigi i bɛ mɔgɔ minnu manipuler ou bien i b'i ka manamana e yɛrɛ bɛ k'i sigi ka kuma minnu fɛ i b'a dɔn ko nkalon don i b'a dɔn k'i bɛ manamana kan fɔ de la quoi toi tu es malade et y'anw de traité ko anw de tɛ foyi la na ko ɲɛgɛn ko ou bien métro dingɛ fɛngɛ a je ne sais pas quoi tungarakɛ bɛɛ ye bɛɛ la gosi e hakili ko an bɛ Mali de la i b'i ka baara kɛ i ka baara min déclarelen don après i b'i ka business kɛ i b'i ka noir kɛ i bɛ taa baara kɛ noir la i bɛ taa baara kɛ yɔrɔ la i bɛ mɔgɔw ka fɛn la i bɛ fɛnw feere i b'i ka business kɛ i bɛ manamana wari sɔrɔ la an bɛ faransi an tɛ Mali la de e b'i jɔ ko dani ye so jɔ ko wayi ko o wari bɔra yɔrɔ jumɛn i bɛ baara jumɛn na mais tu es malade nin bɛɛ tout simplement dani y'a kɛlɛ k'a gun comme dani bɔra ale kɔ malgré dani bɔra kɔ dani bɛ ka so sɔrɔ dani bɛ ka dugukolo san ka so minnu jɔ dɛ dani ka so minnu bɛ dɛ bilahi cɛ de t'a fɛ k'o y'a ɲɛna a kalekan don ko f'a ka tiɲɛni don dani kun f'a ka dani mago sa o la b'a fɔ hali n'i taara yɔrɔ kɛ mɔgɔ tɔgɔ la i ka baya a bɛ feere baya den jumɛn a ka kuma kɔnɔ wari taara don so la dɛ wari donna so min na so bɛ feere dɛ a bɛ kɛ tan nɔ dɛ wari minnu fɛnɛ dira o kɔfɛ n'o ka ca ni so wari ye o wari n'i taara ka taga so yɔrɔ jɔ ka taga fɛnw san ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ tɔgɔ la Arasa tɔ tɛ malade a ka nɔgɔn kojugu o n'a y'a sɔrɔ ko minnu ko k'u ye wari ci dani ma ko e Arasa tɔgɔ la olu k'a bɔ k'a fɔ karisa ne ye nin wari in ci ma a reçu filɛ nin ye n y'a ci MoneyGram na n y'a ci Western na ou bien n y'a ci Real la a reçu filɛ n ye nin wari in ci ma karisa a don n y'a ci Arasa de kama olu ka wari bɛ segin u ma a banna mɔgɔ wari ti dani ma récépissé tɛ association na ça veut dire que identité t'a la ça veut dire que association fantôme do ça n'existe pas a bɛ fɔ da de la mais devant la loi devant les juges, il n'y a pas d'association sympathisant Arazbach, il n'y en a pas. Parce que Dani Cléclément, récépissé sur le café, qu'on y est, qu'on a récépissé pour qu'il y ait un maladie, qu'on y est sympathisant Arazbach, il n'y en a pas eu. Mais ici, qui veut folklore lancer Mouroni, qui veut Manamaka, toi tu es malade. Tout simplement, Hassiri de Billah, il t'a l'année fait famille, Nyango de Yoka. Il t'a fait que Dalin de arriver toi. Arasa Bina, Billahi Bina. Arasta. Cɛ Thomas Sankara ma kɛ tan dɛ i yɛrɛ min i ma maloya e ma maloya ka n'i sigi ka wariko kɛlɛ kɛ Arasta e ma maloya ka n'i sigi ka wariko kɛlɛ kɛ
parce que ni mɔgɔ ye manamanakan bila m'a tigi bloqué dɛ i bɛ taa commentaire wɛrɛ ta commenter yan quoi Arasta ma maloya ka n'i sigi en tant que révolutionnaire en tant que guide et ma foyi kɛlɛ kɛ maliyɛndenw bɛ France yan ou bɛ États-Unis ou bɛ tunga na e dépara k'e da e ma wuli kana France ya Arasta e kana France ya kana tile 10 jalen kɛ ka maliyɛndenw invité ko mɔgɔw kana e ka meeting kɛyɔrɔ la Arasta e ma na degun min bɛ o maliyɛnden kelenw kan n'o ye kartinina ko ye mɔgɔw ka papier tiɲɛnen don mɔgɔw ka baara bɛ ka tiɲɛ mɔgɔw bɛ ka perdre u ka baara la fa bɛ ka don mɔgɔw la ka sababu kɛ kartinina ye mɔgɔw tɛ ka passeport sɔrɔ Arasta e ma bɔ ka n'i sigi e ma i da maga ni kuma na e ma ni kuma ni gɛlɛya foyi fɔ e mɔgɔ fosi tɛ nin na e bɛ t'i sigi e nana kana yan nɔ ka a mana kɛ cogo tile 10 kɔnɔ i kɔni mɔgɔ sɔrɔ minnu ka degun f'i ye minnu ka problème f'i ye Arasta e ma se k'o foyi ta ka tɔgɔ fɔ radio kan fɛn bɛ t'i sigi ko wari ko kɛlɛ ko dani y'a tuni e ka wari ou bien ko mɔgɔ ye wari dani ma ko k'o di e ma Arasta e cɛ ala yantigi ala Arasta i bina koyi cɛ i bina billahi tellement que ne nimisala no bi tellement que ne nimisala pourquoi pourquoi on y'a yɛrɛ faga ni kama pourquoi on y'a yɛrɛ bila retard la k'an bɛ nin soutenir k'a sɔrɔ laban tɛ ko min na ja mɔgɔ lankolo 100% y'a ye ja hɔrɔn kolon kɔnɔ wo kelen ja dadɔn bali da mi cɛ bino tɛ gidi billahi e tɛ papa Arasta ne kun ye n bolo bɔ kɔrɔ n y'a kuma fɔ depuis ni don min na i bɔra manamanaka je ne sais pas ne ye n bolo bɔ i kɔrɔ a mɛnna mais ala ye diɲɛ don o don da i tɔ bɛ faga ne ɲɛ kɔrɔ quoi diɲɛ don o don i ka yelen dɔ bɛ bɔ a la diɲɛ don o don i ka yelen bɛ ka faga dɔrɔn fo ka na kɛ don min na i ka ko bɛ ban pewu hali bila koro ci ta i t'o sɔrɔ don min na billahi Arasta ala e min miiri k'a fɔ ko dani y'a yɛrɛ faga e ka fɛn bɛɛ kɛ e min miiri k'a fɔ k'e ka denmisɛnninw dani fana bannen e min miiri k'a fɔ ko e dani de wele ko turama e min miiri ko kunu tɛmɛna k'i ban u ka fɛn na bɛn ko kana di e ma témoins bɛ minnu bɛ hali sini minnu bɛ i ka sympathisant kɔnɔ minnu bɛ CDR kɔnɔ u ka délégation wuli cɛ ka taga comment on appelle fo e fɛnɛ fo i k'i ban ka mɔgɔw reçoit fo Bacili yɛrɛ ka e wele ka na e sigi ka kuma fɛ ɲɛna e k'a fɔ ko e tɛ sympathisant so in fɛ e y'a fɔ i dala k'e t'a fɛ e yɛrɛ banna fɛn min na k'i deli k'a dɛsɛ k'i ban bi hɔrɔn kolonya e de bɛ tila ka na bɔ ka n'i sigi k'olu cunna ni e ka wari e cɛ t'i miiri cɛ i ta cɛ Arasta cɛ ja tɛ den koyi ja tɛ buna hadamaden e ja ye hɔrɔn kolon de e cɛ ye mɔgɔlankolon ye non yantigi ala ala anw de ye ala minɛ ka tugu ni ne ko a y'a ye bi wallahi Abdul Niang anw y'i kɛlɛ dans le passé de an y'i kɛlɛ parce que i farala Arasta kan parce que an y'a fɔ bɛɛ Arasta tɛ fasoden ɲuman ye Arasta tɛ Mali fɛ Arasta tɛ Maliko kɛlɛ la Abdul Niang e yɛrɛ y'a ye e min y'i yɛrɛ faga Abdul Niang e y'i yɛrɛ faga de ko Arasta ka bɔ kaso la ko n'a bɔra aw bɛna fara ɲɔgɔn kan ko ni kɔrɔ ye min décider élection na ou bien n'a ye tagabolo min yɛrɛ k'a bɛ taga o sira fɛ mais bi a bɛ cogo di même pas un mois encore Niang a bɛ cogo di bi e tagabolo bi e bɛ ka chemin min minɛ est ce que Arasta bɛ k'o minɛ c'est à dire acte minnu kɛra Assimi Goïta la Seldon Niang ka vidéo fɔlɔ la Niang bɔra Niang ye kuma dɔ fɔ comme quoi nin ye coup montelw de ye nin ye mise en scène de ye kuma caman mais dans la même journée après-midi a tilala ka sufɛ ou sinon sufɛ ou bien wuladani fɛ a tilala ka bɔ ka vidéo wɛrɛ kɛ a ye réalité ye a kumana tiɲɛ kan comme bi Niang ye vidéo dɔ kɛ bi fɛnɛ Niang bɛ voix min kan ça c'est la bonne voix a bɛ jamana jɔ sira kan c'est ça qu'on appelle journaliste ka kuma sans parti pris quoi kana parti pris kɛ mais ni nana sigi journaliste ko e journaliste de e bɛ sigi ka fangale la gosi ka fangale tanu e yɛrɛ ka combat yɛrɛ bɛɛ c'est-à-dire e bɛ dɔ la gosi o mana ɲuman kɛ e b'a bɛɛ la gosi e tɛ journaliste ye i ye activiste de ye wa i bɛ parti politique dɔ de ka solde la e bɛ ka dɔ in la gosi a banna sinon journaliste an ɲɛ bɛ journaliste la o
ennemi manya o manya ni minya o nyina ebe ni fo be ça dit bi information ni kala di jamana ko ma bo anye investigation ke anye nyinu ke bo anye nde ni ne fo anye nde me o journaliste ya barade bo fo mais ni na kay téléphone ta kay sigi vidéo la ka burjal damne ci ta iti journaliste da activité nangi vidéo la flamme qui n'est affaire na ça n'a jamais rien à voir avec la position de Razbat. On a une arasa t'en fait bi ou te kungle na glina quoi tout simplement parce que arasa te malikula billahi arasa ka vie mo la di arasa ka abe paradis de kono mais abe ka balo mo la quoi comme nefle ne mana wari fe bombolo kono ka dun ko la on est gêné au quoi hanne ta kuma fo bebe ka abuka kuma info sympathisant ati ambeta bala sympathisant me credo na ado ne ira yenga cotisation 2 ans cotisation ne ya compte kadi danima a créé ane antara Espagne ambotola Espagne nemba alish ne manda mako kuma na woche menen danite danimo kala volontaire ne intadi abe danibolo ne manta fode ay au eske ni debine ko ndam na ay eske aw ne dam nga mais sympathisant woro kuma na nyirendi nyindi parce que ne bolo c'est des futilités c'est des non lui ça ne mo tala quoi hal ni ad ne ma bi tammi parce que abora ne bolo kaba. Aïe, pardon. Ah non, c'est pas possible quoi. Aïe, pardon, maintenant, ça dit moi, mettez-moi. Désolé, hein, parce qu'il est placé au langage. Est-ce que vous voyez? Ne m'entends pas faux. N'eta fond avec tanga wari malanta balakata parce que ne mo tala quoi et arasta en tant que ala non mune sara billahi ne sara de e tam kuma fond est-ce que ne bora kan kuma fond tando parce que le kono kuli o lui ça dit bla kurunu mun barasa ko tuno ça dit mogolan kulun quoi e abe basa o lui basa ko boka kuma fond mais famille o lui basa we quoi mais basa be e min fina ko e guidi ko e responsable je ne sais pas révolutionnaire e bli siga radio la nga wari bebo nga wari be katando arasa eni fani bate ka dorma kelembala e ka dorma kelembala aunde wari bo kadi danima et c'est pourquoi ni wari bo kadia parce que anya bo parce que danini do anya nga wari bo kadi danima parce que danini do quoi suna kundana ire ba do mais fitri wala lisa baro na kundana rema eni ka sederi a watini adoni kama cheshi kuntemi ngbe dormadi ni ay dani yere sympathisant ko kuma fo c'est parce que ka ceder de kunte kala ke ka boki sigi ka gide o sanga ko kuma fo ko ceder kunte ni akaram benyana mo ka wardi ka danadi ka war boka di danin ma parce que danin do atamani misala no bi da munu ka wardi danima ko ka do ara salade atamani misala no bi parce que akadu ye bi danu ko ka wardi ma soit dani reka tunu ka wari mais akara do ara sa kula parce que faso de unjafa mun sadi munu keri fe ya be jafa ye mal ko kele bla ka tu politicien ko c'est ça donc peut-être bubu ka wardi ta de do ara sa ita wardi na ma tro sa non seulement ye politicien ka wardi ka du fo olu yere utiliser comme ikomana ni funu barani sa ki bla ita ka tama so blé donc et ka dernier cours de ça il faut ngata ni fait un collègue parce que ward do men yoro ngata ni mine parce que million hokuma mun be ka fo comme ñu na ward dinte no fika ta ward fena fika na ko war ko collègue ko bo ga di marasa ate ci dango yo billahi yoro me fraka feredi be ka wari bi dama mais de toute façon yoro to mi mbala to tigi de tay yoro be ka min fo ko ward la ko sympathisant Razbati ko ka yoro sa che ibina ni récépissé ibina ne récépissé de comme quoi ko récépissé flé ko sympathisant Razbati o keleye ani munu ye wardi ibina na a reçu ko lu ye wardi ka reçu flé ko ka do sympathisant Razbati de la mi récépissé flé ni sera kana no wati na amba ayrebe farad ayrebe dani kele ka beta kadi ima o ni récépissé te sympathisant ko sympathisant Razbati ko dane wari na ko ko récépissé flé de sympathisant Razbati ko ka sojo kadima ni o récépissé te bi gelu fermé bi nemna quoi ate marchia rasta hasiri de wa nyangudi mais ko nga don ka foko ika ko de bana peu sari i bana quoi arasa i bana peu billahi ba i bana de quoi
quelle bassesse, quelle bassesse. Hanere mi flé n'était guidé mo guidé tene n'était révolutionnaire ou n'était activiste n'était une façon kadi me bonne mi une façon ko la me bon me hakilna fo me analyse ka ko ko n'était odi na ni mo me neka kuma kana me no be so ko tigi de me ka min famia ou be na be se ka mal don de depuis mali ko na ou se ka min famia tamie ni mo ma famia refene alhamdulillah le ben no la no ma famia mais ko guidi ko révolutionnaire Awado en fait c'est même pas la peine quoi voilà halika vidéo gara ça c'est pas la peine à ben ala photo doba ko photo kere fa mara de bala quoi Marcel Marouka journal Maléon ka fobi ko ka Marouka journal yero sari Mali be woni wana jagate ne afo onyana Mali be sari Maru wana jagate mais Maléon ka ne Maru bi ko ka ke gidi ou be révolution anga révolutionnaire ou be anga gidi ne be tugu Maru ko ne bo korodon arasta quoi billahi espoir Malendumbe ka espoir ko damne tellement que bayir di cima c'est que même ko kala la de mais ya bladi pew mena ne baka kuma do fo aw ya taga dala de fom ben ala ke billahi ne nga tuwaci arasa taga maliko kala kable na ya korbo nu man bugo do la few aka fumato nu ma ke yeko fly ni arasa ya korbo ka asimi defa nyaba la buka fo aka suro video la sécurité fight fight bola défensive bola ouais défensive bien fait sécurité mania comment ça se fait que ni saka bo chukudi ka asim atteint avec tanto abuko kuma mun fono attention ikoloshi de ni temano ga ngache ima gobe sare parce que ubna fo saki ga asimi défense tabi ka deme ni ara sa bora ka asimi deme bubuka na ya korobo ni arasai na ni transition na ya deme ku sitini ku monto nyuma fo ku bara nyuma fo na ya korobo ni nu mambu kono klen do la ka fuma tunya mo de billahi meka kuma min foi certitude de quoi c'est la certitude totale na ya korobo kan fo fashu ashu de transition defa ashu de solo tamana mi ngom bolo asudi be asimi deme pour que transition se ka reçu tugumna asudi be asimi deme pour que ko ka transition prolonger resta asudi be na ya korobo ni liu ma aras na marasta na mambo dola na ma arasta ke yeko fly na marasta ka kuba na ya korbo ni arasa bora ka video ke Facebook ka ble aka foma tunya mo de bila atemolo atesame otere mais na ya korbo halishu be wulu ku siki ku bolu daw dala ben ala ke billahi na ya korbo atisi voilà ne be ka fo awnyina arasa ka maliko kele bana peu il peut plus ma fora sa ta kuma Facebook sa fait ne ma fata kuma radio la de ne ma fo min kara da ka to fore oye côté donyi côté manipulation quoi na borola ka fo kibi jigida rastaka ko kam maliko kele wa bana pe na ya korbo na ya yantiki ala echela chigaba ya mwere a benalachi we chenye ku ka yele ka nyeku ka jiki ko monifi yere sro kungo kolon kono hala madene mo effectivement la question est là d'après Balaïda yere sro kungo kolon kono ça de kungo kolon mi foshi teno waraw ko madun waraw mo ni fini sari ni yere soro wara kulu cela ni ko kibi wara kanfo
billahi waraw bi o de kɛra Arasa ta ye a yɛrɛ sɔrɔ Léona ka mɔgɔw cɛla k'a bɛ yɛrɛ kɛ waran faga guma ye k'a bɛ yɛrɛ kɛ ale bɛ ko dɔn ale ye fɛngɛ no ka cɛ o cɛ ɲɛ ko ka yɛlɛ haram on de bɛ ka kule ko wari an bɛ ka ko wari na ala ala fo ka Arasa sa se ka maliko kɛlɛ ka bilen c'est fini fo ka an ala y'a sara a bɛ se fɛn fɛn la o de ka manipulation in kɛ minɛ o de fait ka transition na gosi k'olu buruja parce que o de objectif ye k'u buruja k'u mankutu tiɲɛ k'u la affaiblir k'u kogoya malidenw ye quoi pour que a bɛ se ka tiɲɛ u bolo cogo min na awɔ parce que n'a ɲɛna Asimi ninnu bolo n'a ɲɛna Asimi ninnu bolo wallahi maliyɛnw tɛ voter politicien ye bilen bɛɛ bɛna fɔ Asimi bɛɛ bɛna fɔ Choguel donc o tout arranger quoi fo jagoya fo Arasa de ka nin kɛlɛ kɛ jagoya n'a ma kɛ n'a ye kora non Léo tɛ se ka fɔ ko ku Arasa ka fɔ ko bananku sa ala y'a sara n'a y'a kɔrɔba b'a mago sa billahi ne bɛ ka kuma aw fɛ n bɛ ka lɛkɛ sɛdɛ ala ta de fɔ aw ɲɛna awɔ fɛn bɛɛ mana fɔli kama fɛn bɛɛ tɛ yira ala o de nimisa bɛ na bi ko an y'an fana baw di nenni ma an dɔw ka baara ka tiɲɛ ne ka baara filanan tiɲɛna nin ko ninnu na c'est à dire k'an somɔgɔw kɛlɛ k'an da tigɛ an sinjiw la minnu kun tɛ Arasa fɛ k'olu kɛlɛ Arasa kama k'an tɛ bɔ Arasa ko parce que ko nin nana ka na Maliko kɛlɛ kɛ ni nana ka na maliyɛnw la kunu ka na maliyɛnw fɛngɛ a barika la dɔ bɛ ka bɔ ala ka barika d'u la balimakɛ walayi bɔ koyi ala ka barika d'u la tiɲɛ jo bana ka taa gare yan fɛ yen nɔ place tɛ ka sɔrɔ la wala i ta i jo yɛrɛ de bɔ dɛ comme ça bɔ dɛ i ta i jo yɛrɛ de kana mɔgɔ si lamɛn bɔ voilà i ni baraji bɔ dɛ o i jo yɛrɛ de fiyewu kana segin k'i jɔ dɛ bɔ yɛrɛ de fiyewu vous voyez al ala Arasa sara bel ala na kraji atisi c'est fini ma non abana de awo Arasa ti se ka on jabi joli ala ajo anga voilà alhamdulillah rabbil alamin Dieu merci vraiment pardon hein. Voilà vous voyez ko c'est pas possible quoi mais mɔgɔw bɛna bɔ aw bɛna bɔ fɛnw bɛɛ kalama la tɛmɛ an ka to élection ka sɔrɔ yan ba ni élection sera kuma bɛ k'a fɔ aw bɛna nin bɛɛ mais Arasa ka ko de banna quoi Arasa bi ala cɛ Arasa la c'est ngo amene tɛ ka se ka kuma parce que ne de dabali banna ko ne bila ne daka ne de ça ne kirna de quoi ne de dabali banna pew Arasa de kan yi sigi wari ko kuma nga wari bɛ bɔ a bɛ bɔ de ni plainte kɛ ala ama fɔ ɲɛna
jana takale malla plainte mu kuma do jana kama yakla jono kuma ko fa ngale ala sakale no kunu c'était lui ala de kuma bubla bela ngati c'était mo got saka foike surtout jene ka plainte to jene kama ko rasa to kalama ou be kama ka fait verdi c'est pas possible arrête agwana ka gwa parce que comme il mo shi kuntula fi o même saka wuli ka ta plainte ke jene ka fait dani kama a cheteno ayina vraiment non konto a jone be saka wuli ka kipta ka plainte ke jene dani kama ko dani chole ega waria dani ega est-ce que dani war ko kuma tabalen dani ja a cheteno Ouya goro ka il a fallu qu'il arrête bossi ça ko fara ça ko plantif là dani kama e chara sai bina bi et non putain no ibina billahi ibina haram emaye mogone munu be ko emaye mogone munu bi ko basa ni kono kumu bi ko emaye buto ka video keneka emaye ubene nini emaye ube montage keneka mais est-ce qu'il de la kana iski ka siki ka do follow mawa mais lo kono kudi ne to lulaw billahi nyamani nate bade ne tare ko luka kumare bolu bu shige na sara ni flo luka video lu bulu ni flo luka barade olu bu shide kenna sa ne ka papa ka tenno net sari mo o do ne wala ka fone ko karsa bor ka video ki ka ko aka shive ede de o ka me ko abka ne no ko ala mo bonne kan kuma te billahi ne nga to ngote ne manime ne te ngone tu netu ye quoi moi je vois pas ne mo photo là mais ne ko ngu edi mais girito chokoroba ko mogoba arastaba gidiba de ici ko plainte que à la putain bata ay pardon no rasa al video on ko fsan a ben ala ta al video no ali tanfla mi milan bilalo ko fsan haram hali video mon ko fsan na fa fuite là putain laisse tomber il a banatando rasa il a banata matu rasa la banatando ningra rasa la bantu huita Thomas Sankara man kede da la kuli Thomas Sankara Martin Luther King Malcolm X anaka bejagu a begu shinene je awo kuma me adable ala yasara ngache Thomas Sankara de la ko politicien no fe bolbola de la ka Thomas Sankara ka ta politicien choisi ko candidat Thomas nana ku genga bode ki sigi ngache ka jamana regle ka ta sigara ka Thomas Sankara odeke awo Thomas ka tu politicien ko kamen de soutenir ou be ki référer ou be ka manipuler ou bien kati idogo ki denga politicien do de mettre dibila ka droit ka mogola idela ko Thomas Sankara la non jamais de la vie idela ka mogola mogo kungulo tanini nga chele Martin Luther King Thomas Sankara Malcolm X Mitterrand ko il a ko muyele ko feno sire et tu peux nga président de to balono ko il a je ne sais pas quoi qui to barango yero ani enduka révolutionnaire bain Mahatma Gandhi inana kanu to da tagada yere la besona bekeri fe be ja chebe ga mago yini ke che yanti yalla ay forle lu billahi on bi do arasta wallahi billahi ne ma do rafode ibi kukli wallahi ibi kukli ni alake ebi kukli so akano ne yo fi a chede te ebolo viro mono na fio ko on me munu jabi parce que ntumu go defo on yere ka système mu on de ku ika généraux yi wa ika kele on de kumala be ne mana ika dakala nyinkala ja amadem kono kukala basa ne mano sigile jaramadi mo no horonya bana koy horonya bana ne mano sigile kale de kuma stratégie de auma kale de kuma fa kata putain kuma de kuma fa rekutiye kuma ta kala ta mo la ki duguma abel ala che wanyu wana fortino ba kadro bi tuku ki da wala peu ka mo to kuma la che na gona ka goni ni be susulu ke wakati na ka ko be nyana bo so kana siga mo linguno aka jato mo linguno mana ka flatino kale kuma stratégie de auma kana on sura guerre la ma nga kuma la san joli ngache ko kuma stratégie de auma mais c'est grave mais ni kala kita idai ka ba minga de bo de fo kuma wodi
On ne peut pas rester généraux. Guerre décidé tout comme ça. Guerre décidé tout comme ça. On ne peut comment on appelle? Guerre décidé tout comme ça. On ne peut instruction d'ignorement. On ne peut collaborer. Parce que objectif est mis. Il y a un couchi. Ou bien mon be karasa guchi, mon be karasa guchi. Amenaka tout simplement ka tigila dérouté, ka boira sa ka chemin ka kunshi anyerema. O de kunyanga stratégie yere. Aw. Ni zo karasa guchi. Aw man baba kabarali ya. Baba kabarali ulani almamiga msuko wakati na ko episode. Anya baba susu. Au début baba ko kata on jabi atoka da fo abona bokuma amaka moye baba tanga vino taka ko monter na wen domuni ga buno fenga. On nani stratégie modèle B. Adone ne ira nyire ke mulubala de bala kanda don ta fait mais ne mulubala don bela jelenke baba akume musique ni mikala kuni nyoksene mi biero do ko kononi bi shoki ha drasko ka odongili anyo dongili kala ne ka mulubala don bela jelenke ani beke pour que baba ka kele saboter ka sadi ka babala deurute ka boara sa ka pio ka nyishi on au final baba rasa to na ka kele tiabulu Lion Ivan nana ore ku stratégie de nere man sigi ka Lion Ivan kela yere na ku galom te ne be mi kala ne ku me bo o wati ko de argumenti ko tien da keneka ore ku ne Lion Ivan ti o ko mayna mais Lion Ivan nana kan ni shera sama Lion Ivan mi dara sa kala drone bado billahi mais odo ni dani kunte ni jene kunte billahi arasa flaka dani jabe chuko na bi parce que dani placer de tabati quoi dani nyona tari dani remplacer de té ni dani remplacer ku me bilara sa kunti siga kara jola arasa kuntina français ka meeting na sino nga chama Lion Ivan tatoko mare ama baba kabaral tatoko mare ama mandela tatoko mare ama nishibushi ni dani remplacer ku me billahi arasa kuntina français na kara jola kapti sigi kabi dani clash kabi video ke dani ka baka emission ke dani ka kuntake kwa akume dani remplacer de ku mi joni dani odo ku mi joni dani ka dani de route ka wara sa mais malheureusement il y en a pas. Dani est unique, numéro 1, billahi. Ate soso. Ibise ka fo hasidi deya lila. Ibise ka fo nyengo deya la me ate soso. Alni ala yi sara ite Dani bo. Wa Dani min karasa fo ka taka dugukolo meleke a kete soro mi ma nyona kai. Wa jene min karasa fo ka taka dugukolo meleke a ta soro obana pew. Parce que olu na wakati ya soro sa kuma mali ko kala. Donc mo ya anya kanu sans condition. Mais bio de bana pew o de te. O mali ko kele bana aw ma aw ne kuma ko wana be oh ça dit on a objectif de arasa yere on be on a objectif arasa de donc chashitina kimina on a dérouté quand on kunshi yere makanya arasa ko on ne kunga stratégie donc du coup o te passer on quoi o te marcher aw ma na arasa che bina ko ça dit dani place ta bagati a chete ede dani ke samuri ya ke tromare ya ke fakuli ya ke wadju ya ke fembe ede dani ke fembe dani ate fo iyere de ka bo ki tante danambe i reflétissé bilabi échoué parce que e bobo dani dani kama kibi dani la fege ibi yere lankari di ede a fora ede mako gidi dani kuma ede défend dani kuma ede soutenir dani kuma ede nofe akume keleke ede mais keleke bagate bolo blé c'est-à-dire ere beye emi bla ça fait ko guidi que révolutionnaire à dans quoi c'est-à-dire ce moyen à tes moyens quoi moyen faut ere ka jing faut ekira ara baisser kan ire nyogora ça parce que dani vidéo man do dani na kan vidéo man donc ni enani sigiri clash lan dani ça c'est ni dani bakra kali o bakra vidéo man de guidi abana est-ce que tu vois le truc donc qui il bobo ka dani kama ire bolo ibna dani kibini moke danna ou bebe ay seka dani parce que dabaran commerce do kibe dani trop chien ibi dani la moloya kaya chou aya katando mais sauf que en faisant ça ere bi ire la ara baisser basse ça dit basse siama temaka quoi ibi ire la ridiculiser parce que on ta donc afuko e arasa depuis ba ka koromategli mo ba fuko ni yoro akame dani dema akame jena dema o ya fere fole o ba koromategli mais kanis ka toma ka combat ke planti do kama ko e bitaka no tribunal la e avocata juge ya fotando e ka wori bedema e ka terembe sigi atara romina adroto to romina abibo nega tromga mananga de oite oti chu oti tanto fugoto billahi ame domina ko bida ninga niveau bitanyere
wa e b'a dɔn tigi fo k'e sa hali cɛ min tɛ hali duzeni o tɛ se ka danni lajɔ tu le sais très bien hali duzeni en tout cas vidéo kɔnɔ hali duzeni i tɛ se ka danni lajɔ tu peux pas donc i bɛna a bɛna tila ka bula wɛrɛ don i la k'i tɔ terrasser kuma banna pewu cɛ cara sa cɛ i bina cɛ ne nɔnɔ jigin la cɛ yɛrɛ na déçoit n ko nimisa ma ala ne ko Dani ye baara min da Abdou Niang aw ma ye wa mais est-ce que aw ye Abdou Niang sigilen vidéo la ka bɔ ka n'i sigi ka vidéo kɛ Dani kan ko Dani de pari a y'a kɛ tan Dani de pari am ɲɔgɔn na Dani de pari n b'a dɔn aw ye Niang ye k'o kɛ Niang y'i yɛrɛ malgré Dani b'a susu a b'a tɔɔrɔ a bɛ digɛ la mais Niang sera k'i yɛrɛ muɲu Niang ye nin yɔrɔ in préserver quoi k'a fɔ ale ye journaliste de ale bɛ yɔrɔ min na ale tɛ se k'i bila Dani ka niveau la Dani ye vidéo man de ale t'i bila Dani ka niveau la quoi Niang ya c'est au grandeur ya Niang ye o ta malgré dimi b'a kan quoi il a su se réserver il a su préserver ses côtés là c'est-à-dire ni limite ni quoi a préserver a m'a franchi quoi mais charasta bina cɛ ma usara koyi bina ka ko bana Maléon ba bala jelen fu ala ka barka do Mali la ala ka barka do an ko Mali bala ala ka barka do an ko Mali bala Janat Kone am ɲɔgɔn bolo nunu ye an ko Mali ba muso baw de ngati n'a fɔra dɔrɔn b'a fɔ suna dɔrɔn ka cal dugu ti janga cɛ olu bɛ million de bila kana direct projet ko kuma fɔra dɔrɔn direct u t'olu su ɲɛna yɛrɛ ngati parce que nunu ye muso baw de ngati ka taga États-Unis ka baara kɛ olu ko de ko baara ka baara kɛ k'a ɲini wasi u sirilen tɛ mɔgɔ la a kuma fɔra dɔrɔn pa fila sɔrɔ y'a ta k'a bɔ k'a don a la u tɛ mɔgɔ ɲininka foyi papa kan ninnu ye ne ko i bɛ kuma sa dɔ bɛna fɔ k'i kɛra jeli ye tuguni cɛ n b'aw bɛɛ lajɛlen fo n ka foli b'aw bɛɛ arasa i bɛnna dɛ ko in ne yɛrɛ la c'est à dire aw ma yɛrɛ est ce que ne bɛ vidéo kɛ ta k'a kɔrɔ d'habitude ne ka kalan quoi mais bi c'est à dire aw ma ne moisiler yan parce que ebaro ni ko yi choqué ni ko balila quoi ni ko yi choqué ça rabi fare faga quoi ka fone ye ni kuya fone jezo ni na billahi ko arasta be kariya ki siki ko ka Dani classe ta ou be kale planti do Dani kama ale bina planti do ale kuma wuli folo ale wuli ne flene de ne ka retumi de justice ka retumi de me planti do avocat ni ke nga wari ki tuna ala ni kuya fone billahi ne kutita la peine ala ki meche masa non putain ne sara de billahi non ne te masa putain cara ça ah non c'est grave quoi faut ne ma ne vidéo ne na kashi a ben ala ki sadi ni elabanata rasta ne re kungo ne yoro fen kelen pere ku yara saka ko jane yere billahi ataka ka kalabanji ga yini ngaba fo ne kuma fo ni fen kelen ara saka kote kelen ne kuma min kun kadine quoi ne mi tala quoi aka côté silencieux quoi les faits qui répond pas les faits qui ate arimna ante bejabi les faits qu'ate bejabi quoi Léon Ivan Bouraga fembe fo amota to ma dongli Basco ma pareil et Segou Toumara pareil Mandela pareil Kama millionnaire pareil et Baba Cabral pareil nous beya susu nous berasa susu rasa yakena fo kabra ala ka da ale ma delika les réseaux sociaux c'est-à-dire attaque ma me quoi tu vois solo tamani inshallah ni ala sonoma inshallah non ngorasa ka côté fori arasa re force le fait que arasa te mo jabi quoi parce que ni be mo jabi bi perturber ibi ka chemin tabita parce que on be au kama quoi munumi ou attaquer là on ne bolu clé mais on te bi il est obligé lui-même kabo mais en sortant il sera baisse à jamais ici
ici et comment on appelle, car il se ridiculise à jamais. Il bafoue sa lutte, je sais pas, son image. Je sais pas l'état donc quoi, parce que non, c'est ça. Ça de kono numéro ça quoi ni basaw. N'était qu'à boka sigi comme nous lui jabi ça je peux pas. Ne venez pas une valeur boya au moins. Ne garder ka bo oluma quoi. Billahi ne garder ka bo oluma. Il veut ne faire ne fait il ba be fo ne ti la mère. Ata rete ne bolo encore mo ko na sigi ko kani. Jana de forme ben sambrete billahi ne bla kashi ben ala te billahi. Forme ben ala na krachi. Nini ala. Kashi de kubene kono billahi. Karasta ita. Korasa de sera ka boka karaka ni si. Ni kuma nga bo aleda. Let's stop. Bauf, walay, nga ful baw bela jeli. Baw bela jeli fu. Mais dani koni non dani halalay. Ci dani ceksede. Aw. Dani halalay, dani cekse wa dani barka tigdi billahi barka de danina. Ni dani ko to aleti susu kite kuma sa. Dani ko kale ti susu kite kuma. Ati susu kite yugu ko atsaka ke quoi. Après vous voulez haram. Ko viromani binani kwa ni ko de barasa bolo. Arasa bora ka fu ko ti ko shite tikachi ko na fata aula ku fala yara ka ko ke sisa. Arasa etisi abla billahi. Abla. Male nga fuli ba bela jeli akambe wala kambe fo ne gatenable mo bela jeli fo